39 anyos nga lalaki patay. Di aposil gyapon dito sa Argao. Na-report ni John Cator. XFM Police Report. Police Report. Patay kini ko sa 39 anyos nga lalaki humad kini makit-an so iyang live-in partner nga naghigda lang o anay panimuot so silang panimay nga dunay mga samad pinusilan dito sa may Upper Tikoy barangay Bugo lungsod sa Argao, Cebu pasado alas 6:45 ni kagabi Agosto 18, 2026 kining biktima gila nga si Joseph Mir Narrido residente sa mao lugar matud pa sa unang investigasyon sa kapulisan nga kining live-in partner sa biktima nga 32 anyos dito sa kusina aron mokuha unta og bugas samtang nag-andam sila sa ilang nga panihapon pagbalik nini nakita na niya kining biktima nga iyang kaipon nga naghigda na nagubo nga wa na daw panimuot dali siyang nangayog tabang sa mga rescuer responder sa Argao nga mo'y mida ngadto sa biktima ngadto sa Isidro Quintanar Memorial Hospital apan pagabot sa ospital gideklarar kini dead on arrival kini nga biktima na sayran nga dunay miabot nga wa pa mailing lalaki nga miposil sa makadaghang higayon nga naigo ning iyang tiyan basatay ug upan pangbahin sa iyang lawas nga may resulta sa iyang kamatayon padayon pa karong investigasyon sa Argao PNP aron may bawano sa pagtukmang hinungdan sa kamatayon ingon man ang pag-ilausab sa baga mamumuno sa nakuha nato kasayuran gikan sa ato apod nga kasaligan nga tinubdan gini kuno nga biktima naana kunoy mga nadawat nga mga reklamo ngadto sa barangay gumikan kay matud pa giingod nga musaka kuno ni og mga panimalay mga katropa yo kalimot pagtumarog santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June Cator XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.